जब मैं कॉलेज से घर जल्दी आई तो उस रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं हैरान थी क्योंकि अम्मा चीख मार रही थी। अम्मा स्टोर रूम में थी। ऐसा लगा जैसे शायद चूहा स्टोर रूम में घुस गया हो। पर यह देखकर मैं हैरान हो गए थे क्योंकि वो चूहा सेठ अंकल का था जो कि अम्मा के अंदर घुसा हुआ था और अम्मा खुशी से चिल्ला रही थी। मैं उस वक्त 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। आपको बता दूं कि अब्बा की मौत के बाद अम्मा ने किस तरह अपनी ज़िंदगी किसी नए तरीके से बदल ली और क्या कुछ हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। मैंने अम्मा के बदलते अंदाज को देखकर हैरत का सामना किया। मेरी माँ का नाम शहनाज है और वो 38 साल की खूबसूरत औरत है। उनका रंग काफ़ी गोरा है और फिगर साइज 36 है। वो आमतौर पर शलवार कमीज पहनती है और उनकी खूबसूरती सबको मुतासिर करती है। जब अम्मा और अब्बा की शादी हुई, अब्बा की उम्र 42 साल थी। अम्मा जवान हुई तो अब्बा का दिल भी बाग बाग हो गया। शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, अम्मा और अब्बा के दरमियान झगड़े होने लगे। अम्मा को अब्बा खुश नहीं रखते थे और आसपास के मर्द हमेशा अम्मा की तारीफ करते रहते थे। हर मर्द मेरी माँ को पसंद करता था और उसकी जवानी की तारीफ करता था। अम्मा की शादी 19 साल की उम्र में अब्बा से हुई थी जो काफ़ी बड़ी उम्र के थे और अम्मा का ख़ानदान भी गरीब था। अम्मा हमेशा यही कहती थी कि वो अब्बा से खुश नहीं थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि अम्मा किस खुशी की बात कर रही थी। फिर एक दिन अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया और हमारे घर में मातम छा गया। अब्बा की मौत के बाद दादा दादी ने हमारे साथ रहने का फैसला किया। अम्मा ने उनको जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मिलते रहेंगे और चले गए। अब घर पर सब माँ और मैं रह गई। अगले कुछ दिनों में मैंने अम्मा को बदलते हुए देखा। अम्मा और दादा दादी के होते हुए वो हमेशा शलवार कमीज पहनती थी, बाल बांध कर रखती थी और सर ढाँप कर रखती थी। लेकिन अब अम्मा ये कपड़े कम पहनती थी, बाल खुले रखे हुए और अक्सर बारीक से लिबास में नजर आने लगी। अम्मा पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज बंद है, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं घर की तरफ निकल पड़ी और 40 मिनट में घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा कि बाहर किसी की बाइक खड़ी हुई थी जिस पर सेठ का स्टिकर लगा था। मैंने सोचा कि वही अंकल आए होंगे जो अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे। घर में दाखिल होकर मैंने देखा कि अम्मा और अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने सोचा कि अंकल शायद छत पर होंगे और अम्मा किचन में होगी। किचन की तरफ बढ़ते हुए वहां भी कोई नहीं था। जब मैं किचन से बाहर निकल रही थी तो मुझे किचन के दरवाजे पर माँ का एक बारीक वाला कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया। मैंने फौरन उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। मुझे लगा कि शायद ये गलती से गिर गया है और अंकल देख लेंगे तो बेहतर है कि मैं इससे रख लूँ। अब मैं अम्मा को तलाश करते करते पूरा घर शान मार रही थी, मगर अम्मा कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। मैं छत पर भी गई, लेकिन वहाँ भी अंकल दिखाई नहीं दिए। मैं परेशान हुई कि ये दोनों कहाँ चले गए। जब मेरी नज़र स्टोर की तरफ गई जो हमारे घर के कोने में वाक़या था, तो वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जो किसी और की नहीं बल्कि अम्मा की चीखों की आवाज़ थी। उन सुनी गई आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि अम्मा को कुछ हो रहा है। जब मैंने कान लगाकर स्टोर के अंदर सुना तो अंकल अम्मा से ये कह रहे थे, बस आज के बाद तुम मेरी दुनिया बदल दोगे, मुझे जन्नत की सैर करा दो। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और तुम्हारी बेटी का जाने का भी इंतज़ार कर रहा था। चलो शुक्र है कि वो कॉलेज जाती है, इसी बहाने हम ये खेल खेल लेते हैं। ये सब सुनकर मैं शक में पड़ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना है वो सच भी है या नहीं। फिर अचानक मुझे स्टोर के दरवाजे के पास एक सुराख दिखाई दिया। मैंने फैसला किया कि मैं वो सुराख देखूंगी। जैसे ही मैंने उस सुराख से झांका, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वहां मैंने अम्मा को बहुत अजीब हालत में देखा। अंकल ने अम्मा के कपड़े हटाए हुए थे और पूरे जोश के साथ अम्मा को खुश कर रहे थे। मैंने पहली बार अंकल को देखा था और अंकल का वो हथियार बहुत, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आया कि वो पीछे से ऐसा सब कुछ करती हैं। अम्मा ने भी अब्बा के जाने के बाद अपने आप को काफ़ी बदला था और कीमती और छोटे कपड़े पहनने लगे थे। पहले तो मुझे लगता था कि वो ऐसे कपड़े इस वजह से पहनती है क्योंकि घर में और कोई नहीं होता था और हम दोनों माँ बेटी थे। मगर अब मुझे पता चला कि अम्मा ये कपड़े अंकल को अपने जानिब मुंतज़िर करने के लिए पहनती थी। अंकल और अम्मा के बीच दोस्ती पहले से ही थी।
لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ دوستی کب اتنی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں کی آوازیں سن کر میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں بار بار کہہ رہی تھی کہ سیٹھ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، ایسی خوشی تو میرے شوہر نے میری زندگی میں نہیں دی جو خوشی آپ نے دی ہے، تبھی تو میری ساری زندگی اداس رہی، اتنے بوڑھے شخص سے شادی کر کے تو میں پھنس گئی تھی، لیکن سیٹھ صاحب آپ نے مجھے بہت سکون دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں شرم سے چور ہو گئی تھی۔ جب انکل اماں سے کہنے لگے ہاں مجھے بھی میری بیوی کوئی خوشی نہیں دیتی، وہ تو بس سارا وقت گھر کے کاموں میں پڑی رہتی ہے اور اس سے پیسے چاہیے، وہ میرے سکون کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اماں نے تو میرے ابا کو دھوکہ ہی دیا تھا، جبکہ انکل بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی اور چھت پر چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو کسی طریقے سے یہ بھنک پڑے کہ میں ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے۔ اسی وجہ سے میں کچھ دیر چھت پر بیٹھی رہی اور پھر جلدی سے نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر دیکھا تو اماں نہا دھو کر فرش پر بیٹھی تھی اور کافی خوش تھی۔ مجھے اتنی جلدی آتا دیکھ کر اماں کا چہرہ مانت پڑ گیا۔ مجھے کہا ارے تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آج جلدی چھٹی ہو گئی، حالانکہ میرا موڈ زیادہ خراب تھا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے پر بتانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں کیوں، کیا ہو گیا، اتنی گھبراہٹ کیوں ہے آپ کو؟ اماں نے کہا کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی تمہیں اچانک دیکھ کر گھبرا گئی۔ جب اگلے دن میں نے اماں سے پوچھا اماں کیا ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے؟ اماں نے میری بات سنتے ہی گھبرا کر کہا ارے ہمارے گھر کون آتا ہے، تیرے دادا دادی بھی اب کہاں آتے ہیں؟ میں نے اماں سے کہا اماں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے سے کوئی آتا ہے، جب میں کالج چلی جاتی ہوں تو کون آتا ہے؟ اماں گھبرا کر بولی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا دراصل مجھے اس کمرے میں سگریٹ ملی ہے جو کسی مرد کی ہی لگ رہی ہے۔ اماں نے خوب جواب دیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر میں نے اپنا سر تھام کر کہا ارے ہاں یاد آیا، وہ دراصل تمہارے ابا کے دوست ہیں نا، وہ سیٹھ صاحب، وہ ملنے آئے تھے، کافی مدد بھی کر کے گئے ہیں، پیسے دے کر گئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ گڑیا بیٹی کے لیے اچھے کپڑے خریدنا۔ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے اماں، مگر دراصل میرے ہوتے ہوئے انہیں نہیں آنا چاہیے تھا تاکہ میں بھی ان سے مل لیتی۔ اماں نے کہا اگلی دفعہ میں انہیں ایسے ہی کہوں گی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب ہر ہفتے آئیں گے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں پھر سے اماں اور انکل کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھوں، کیونکہ پہلے جب سے میں نے یہ سب دیکھا تھا مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اس معاملے پر نہیں سوچا تھا اور نہ ہی میرا خیال اس طرف آتا تھا، لیکن جب سے میں نے وہ سب دیکھا تھا مجھے بے سکونی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں بھی وہ سکون حاصل کرتی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے فوراً ایک روز بہانہ بنا دیا اور اماں کو بول دیا کہ اماں مجھے بہت بخار ہے تیز، آج میں کالج نہیں جاؤں گی۔ اماں یہ سن کر کہا گڑیا اگر تم کالج سے چھٹی کرو گے تو ٹیچر ڈانٹیں گے، تم ایسا کرو جلدی آ جانا۔ لیکن میں نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، مجھے کالج نہیں جانا۔